हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हूँ 30 नवेम्बर रविवार। आसतु आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा जमीक कि सुभद्रा योजना, पीएम किसान योजना, बढ़ला भत्ता टंका 3000 आवास योजना, एमती अनेक खबर पाइबे। से वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो को लाइक करने सहित आपण मैंने क्यों जिलूर देखुंट आम कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनातु। आज प्रथम खबर, राज्य में 96% ई-केवाईसी सरी 8 लाख ऊर्ध्व राशन कार्ड कटिची। तेबे एने खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइछन्ति। गत 15 मास सरकार ई-केवाईसी लागू करथिले 96% ई-केवाईसी करिसन्ति, केवल 4% ई-केवाईसी करिनाहांति। एपटे 6,95,530 जन मृत, 8 लाख ऊर्ध्व राशन कार्ड कटिथिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर 20,000 अंगनवाड़ी नहीं निजस्व केन्द्र खूब शीघ्र मरामती करा कहले उपमुख्यमंत्री। विधानसभा शीत अधिवेशन द्वितीय दिन भली तृतीय दिन स्वाभाविक भाव चली लोकंक विभिन्न समस्या को नहीं होइछि आलोचना। गृह में अंगनवाड़ी केन्द्र को नहीं उद्वेग प्रकाश करिसंति विधायक। उत्तर रखिसंति महिला और शिशु विकास मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिसंति राज्य में 20,150 अंगनवाड़ी केन्द्र निजस्व गृह नहीं। एथिसह 7,399टी अंगनवाड़ी केन्द्र निर्माणाधीन अछि। परवर्ती खबर, सुभद्रा हिताधिकारी बड़ खबर। नुआ वर्ष एकाथरके 2टी किस्ती पाइबे नुआ हिताधिकारी। तेज सुभद्रा हिताधिकारी बड़ खबर, नुआ वर्ष एकाथरके 2टी किस्ती पाइबे नुआ सुभद्रा हिताधिकारी। आमे पोर्टाल खोलीचु 21 वर्ष जहाँ से माने आपा आपे जोड़ी होउछंती। तबे एही क्षेत्र में परिदर्शन पर सुभद्रा योजना जोड़ी हेलानी 17 लाख ऊर्ध्व महिला बोली मध्य कुआ जायछि। तबे वर्तमान 1,03,99,801 महिला प्रथम द्वितीय किस्ती पाइछंती, आउ पाइनांती बोली मध्य सूचना मिलिछि। सेमानंकु मध्य मिलिबाकु जाउछि। परवर्ती खबर 2024 रु आज जाए 11,337 निखोज अभियोग पंजीकृत। तबे राज्य में आज भी निखोज अछंती 2,975 शिशु। गृह में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा उत्तर। तेज 2024 रु आज जाए 11,337 निखोज अभियोग पंजीकृत एवं 8,362 शिशु उद्धार होता सूचना मिली। परवर्ती खबर माओ नेता अनंत सह 11 नक्सलों आत्मसमर्पण। एवं 5 राज्य में नक्सलों त्राही नहीं। जवानों घन घन ऑपरेशन एवं एनकाउंटर रे नक्सल संगठन एवं भूचाल सृष्टि होती। माओवादी जीवन बंचाइवाई आत्मसमर्पण कले। यही क्रम में महाराष्ट्र दुर्दांत माओ नेता अनंत सह 11 नक्सल आत्मसमर्पण करथिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर बढ़ुची सुनार मूल्य। आज पुणी थे वृद्धि पाइला सुना दर। तेज विवाह ऋतु पाखे आसवा सहित सुनार मूल्य वृद्धि पाई। लगातार 2 दिन वृद्धि पर 24 क्यारेट सुनार मूल्य एवं 1,30,000 टंका स्तर को पहुंची। नवेम्बर में आरंभ हो मार्च पर्यंत जारी रही विवाह ऋतु में सारा देश में सुनार चाहिदा साधारणतः रही है। परवर्ती खबर ओडिशा उपर बढ़ुची सुध बोझ। अतिरिक्त बजेट पर बीजेपी को नवीन टार्गेट। ओडिशा विधानसभा अतिरिक्त बजेट आगत पर राज्य राजनीति जोर धरी। अतिरिक्त बजेट जरिया निज अपारगता लुचाइबा को चेष्टा करुच्ची बीजेपी बोली कही सोशल मीडिया रे बसिचंती विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबर 6 नुआ सहर में गड़ब एवी बस। तेज आगामी दिन में 6टी नुआ सहर में एवी बस गड़ब। एने सूचना देइचंती गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। एवं राज्य में 670टी बस चली। 220टी ईवी बस चलो। एवं 113टी रूट्रे 1399 किमी बस चलुची। आगक जो आवश्यकता अच्छी से ही सहर में बस चलो। परवर्ती खबर डिसेम्बर 1 रु खोलबनी श्री गुंडीचा मंदिर। तेज पुरी श्री गुंडीचा मंदिर सर्वसाधारण भक्तों खोल प्रस्ताव सामयिक भाव स्थगित। अतिरिक्त मुख्य जंत्री और श्रीमंदिर वरिष्ठ सुपरभाइजर जरूरी रिपोर्ट तथा श्रद्धालुओं सुरक्षा को नजर रखी यही निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर प्रति पंचायत रे नियुक्त हेबे पियन मासको रही दरमा। तेज राज्यर प्रत्येक पंचायत रे एणिकी नियुक्त हेबे पियन एने घोषणा करिसंती राज्य सरकार। नूतन पदवी सृष्टि हेबा सह दरमा 13,160 टंका रहिबो। पूर्वरु पंचायत गुड़िक निज स्तर में पियन रखी दरमा देउथिले। तेज पंचायत फंड रु पियन को दरमा दि जाउथिला। एवं राज्य सरकार दरमा देवे बोली मध्य सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ घोषणा 4,145 मंदिर को 2.5 कोटी बढ़िला अनुदान। तेज गतकाली विधानसभा शीत अधिवेशन तृतीय दिवस थिला। एथिरे झारसुगुड़ा विधायक टंकधर
त्रिपाठीଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରଖି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4145 ମନ୍ଦିରର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି WPL 2026ର ସେଡ୍ୟୁଲ ଘୋଷଣା। 28 ଦିନରେ ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ ସମେତ ମୋଟ 22ଟି ମ୍ୟାଚ୍। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଚତୁର୍ଥ ସିଜନ ପାଇଁ 27 ନଭେମ୍ବରକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଗା ପ୍ଲେୟର ନିଲାମୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଟିମ୍ର ସ୍କାଡରେ ଆଗାମୀ ସିଜନ ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ WPL ଚତୁର୍ଥ ସିଜନ ପାଇଁ ପୁରା ସେଡ୍ୟୁଲ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରୁ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା WPLର ଚତୁର୍ଥ ସିଜନକୁ ଆଗୁଆ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 94 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 5 ପରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ଲହରୀ। ଆଜିଠାରୁ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାତିର ତାପମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ କମ୍ ରହିବ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 5 ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପୁଣି ହ୍ରାସ ଘଟିବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଗରମ ରାତ୍ରିର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଧିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏବେ ବି ସ୍କୁଲରେ 1,22,487 ପିଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ 1,83,216 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 60,729 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ସବୁ ପିଲା ଯେପରି ସ୍କୁଲ ଫେରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧିକ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଥିବାରୁ ମାଧ ସିଂ ହାତ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାରେ ST ପିଲାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାୟ 10,80,000 ପିଲାଙ୍କୁ CM ପୋଷଣରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମୁନିରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବେ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନ 27ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଦେଶର ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶା ଆଳୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରରେ ଆଳୁକୁ ଲାଲ, ଚମକଦାର ଏବଂ ତାଜା ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ବଜାରରୁ 2 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ ଆଳୁ ନମୁନା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ଆଳୁ ତାମିଲନାଡୁର ଭେଲାର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫାରୁକାବାଦରୁ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ହଂକଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 130କୁ ବୃଦ୍ଧି। ହଂକଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 130କୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟଣାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ନୂଆ ମୋଡ଼। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷେ ତଳୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନବୀକରଣ ସହ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।